पुलन हामबाय जरा मेडियान बिसिंति नायतंनाय रनो आं किसु दुदिन आगे कासे ससियेल मीडिया नुखा बिसिबां नंनि चैनल तै केबा नंनि चैनल तै जबरो नै आं नंनो रिं होजाखा अरतिनि आनि नगनो कक हासे खरकसा ओ संग 29 तारिख जे जॉइनिंग प्रोग्राम नि बिसिंतै पाल्टा पाल्टी जबनो तैयै आं तिनि अजागा को सानाबागै नंनि मेडियान बिसिंतै सानाबागै आं मा फायका कक हासे खरकसा ताखुक बिन बुं पड्ड बकिसु आनो पर्सनल अटैक खाय बकक साका ते बानो वार्निंग रेखा तामबाय वार्निंग अब तंग सामिया ते बसगले बिनि दमतंग अब तो लुकरंग सायमानाय जे बानो इनके अब बिसिंतै अब या अब बिसिंतै बकिसु एलिगेशन खनि सामानि आं कक हासि एलिगेशन कक जेबो एलिगेशन रमानि अम जतन लुकरक सायमानु जे आं बाहाय बरक ब बाहाय बरक हेकबो समाज ब समाजो साव मिलितंग साबै तंगितंग ते समाजो बताम सामख्लायतंग अब तो जतन नुगितंग हान्या हाके अनर्थ एलिगेशन मबाय तो बरमुनसु तो ताबुन दिनो तो केबो बिसेसबो खाया कक हासि द बानो व्यक्ति अटैक खायखाबा आं आबुन किसु जवाब मारनाय पुइला आं तो 2022 नि मार्च नि 6 तारिखो बीएससी चेयरमैन हिसाबै आं तो संजाखा आनो गवर्नर हते हाके आरटी डिपार्टमेंट हते आनो अपॉइंट खायरखा थ्रु गवर्नमेंट प्रपोजल तै अमन बिसिंतै आं पुइला आं आसुमान यागलो पुइला आं सामुकटर प्रोजेक्ट नामा से आज जे ताको पदनी एक नगनि लामा दीर्घदिन आबंनि नगनि लामा एकदम काच्चा रोड लामा अनेक खामिया माने आजागा गारिले दुरे कक बाइक थाना जा अनेक कष्ट अब हाय जागाव आं आसुमान यागलो बानु फाइ सापायु ताखुक आगि प्रातन चेयरमैन आसक सानसेनि सानैसे माया नोंताब आसु खाबा आनो किसा नों आनि नं लामा खलाय दिखनै बो फायु इको साबै फाय इको एकजन मथानि इको साबो तरक बाय हाय मथानि मथाव हिम तंनाय रबाय इको काका सुशील आबो तो बुं पारम बरनो एबो फालियो गेन द सामपायकाबा द आं रवान हनै आं खासंखा खलाय रवान हनै के आं बनो साका गांगा आं बरका आं ताखमो एचडी नो रंखा न अफिसो एचडी नो रंगै आं हिंदी आलामा नालिने हनै एस्टिमेट खालायने हनै एको खलायै एको आं को पार्ट हका डीएम अफिसो के आं बरका सेंक्शन बागै एप्रुवल बागै आं डीएम बाय आं सालायका के डीएम सेंक्शन रखा आप्रो डीएम तंग को बिसुसरी बिस मैडम तंग खाप्रो बबाय आं इनका बन थाङै आं बिन अफिस थाङै आं सानै सुगै बानो सेंक्शन रखा बिन लामा पुइला आबो एमजीएन रेगानि मेटेरियल वाक्टै 44 लाखनि जे जागा बिन नगनि लामा बाइक थाया गारि थाया काहंकांके तिनी आ जागा बिनि नखला पॉइंट बिनि नखलाव बाइक थांगो काहाम के गारि बो मालखुंगो थांगो काहाम के थांगो अमंग के को रंगमला गावसबा शांतरमपारा वार्ड नंबर 4 बिनि अपाराव बिनि नग सबसे पाइथाक बिनि नग पाइथाक जरन पुरा कालबार दुइ थास कसिनो सामरिका इनके बो अनर्थ हाके आनो एलिगेशन रोय बता मानाय आबो तो बं पार बरं नुगुइतंगु स्वाभाविक नुगुइतंगु बनां पुइलां सामु याप्रि नामासे बनस रुवां इनके बतिनि हानि अनर्थ हाइकि खलायो मै खलायो हानि को ताकमो करप्शन खलायो हाइ खलायो अरे लोक हानि कि सामबाय कि बर मुइसु बन बिसेस थाना हैजा पब्लिक को नुगुइतंगे दिबा बाजेटनि सामरो अंख कना अमका 44 लाख ओलो परबटे कालबार रुई को बिनि नगानावन कालबार रुई को टेक्सा बारिखेना 48 लाख 39 लाख रक बारिखेना एम हाय गाबो सेमिया दो ब आं ताकायसा अंक महाय थानाय बसराव ब सरि हेमिया ओ ताखुक ब सरि हेमिया एमने जे ब रुगा बरक डायबिटिस गनां अब्लाबेसन डायबिटिस मानजाखा ब ताम करे मानजाखा तो बिनि बेपार सय नाजोना रांकरि आं से
ट्राइबल वेलफेयर नि काचे स्कीम दं इनकाम जनरेशन नि ani yakte kishu ang ko narago grievance rong bagai mahai jar ruk surong ba kisi yaw narago arobo ang bono ko aj income generation jese emon phang thang lamsam jese emon phang thang kindu aro bonang ringai bonang reiru abani bo chikitsa khaja kana somoyo ko ang khrao silchor ko thang naija khanai kindu e mo haja ta sa ko nin kami wo je nin kami simi development rok khlayo ai ke ba kami ni lokorong simi aadhar card rok nai ta josta bisi rok khlaje ge nei kokti samani abna tile nang lokorong tam sana among ke to boan kami pada phai up to samia phaje thang ka tam ko thang samia nung nugu to khana phai ti bahai lama ka hamda hamia it choling it an parani lamang ka it choling tabu pheno dirgodin সারা রামনগর সব জায়গা পিছ লামাঙ্গি থাকা আনি গাঁও সবকে রামনগর হ্যাঁ সারা রামনগর সব জায়গা পিছ চলে আন পারাসিমিসে ইগো ইট চলিং আং চেয়ারম্যান আসুমানি 3.5 বছরনি থাকা তারপর জাং আন পারান লামা খাইনা হनै আং উদ্যোগ সিনাইমিয়াকো তে রহক আং তো প্রপোজ রজাক এমনি তো পিডব্লিউডি নো আন তো প্রপোজ রজাক এস্টিমেট খাইজাক মুফুরংনো আবু তো সাকা ডিপার্টমেন্টাল সাইমানে আবু যেহেতু প্রজেক্ট কটরবা লামা ni lama ni je project kotor ke eman kotor ba am bagai kisah leri toka ang yang khapur mui go onyo gaw soba an gaw soba andor noite gaw soba tongo sorry dosta tongo kaisi ko tang chelo kola bu bislor khobja ko tepon dosta tongo ang yang khapur mui buni parawo buni kamiwo buni bisio khapur mui ang development khaimang jangan parau khaine jang joramaya an paran laman bagai khapur ma jang joramaya ge binabo hake onortha hake samani ge to কি মানে জাস্ট বড় বউ কিন্তু বিশেষ বউ খাইগেলাক তাং আন গাছন বড় বিশেষ খাইগেলাক বহনো যে হ্যাঁ বিশুও উন্নতিংয়া হাইংয়া হাইনি ব কিছু হাইকেও সাও আং ওসাঙ্গ রিভিউ মিটিং আজুকজাক আন ব্লগ আং বছরক হাই গোबां চারবা আসুগ হাই কোয়ার্টারলি 3 মাস পর আসুগ রিভিউ মিটিং আজুকজাক আসুমানি আং রিপোর্ট নামানি যত বিশু ন 10টা বিশু ন মোর দেন 85% fund expenditure rungzak PDF te FFC ni inki mane onek balance kaham abam bising tei mane committed betongo committed jar romjak samu amo go paikhen billing thakano pura 100% singi thakane abam bising go compare khake GP be compare khake GP ro busukba only 55% 60% mo haimangse onek se kaham ani 10 ta gaus hobo যে আং তাবো গো পরিচালনা খালাইতংমানি হংগাকে কারাপশন বাহাইকে কারাপশন বারাং কিসা সানাম গো সাইখানারবানো এক যত বিশুও ডেভেলপমেন্ট সামুঙ্গ হ্যাঁ রেজুলেশন সারাসে সামুংয়া তে আংবো একসেপ্ট খালায়া ও কাছে নিয়ম সিস্টেম না বিশুও গো ইলেক্টেড বডি তংথং করিথং কিন্তু তাও তা বর্তমান তো ইলেক্টেড বডি তো করি আম বাকি আং যত নাইকুলি আং পরিচালনা খালাयो resolution ang approve khlayo approve khlai je samung choli mani je tabo saithang mani 85% expenditure nei almost sabo naikli khlai rabu abu bo saijaman abu simia bla ang subjunalty propose phaima bo jotona ang approve khai rohru lai thanai 2023-24 more than 2.25 crore ni ang subjunal approve khai samung rohjak sambo ngi pai khabu অবসনি 24-25 এপ্রুভ খাই রহজাক 1.2 crore চলি চং তাবু বর্তমান ইনকে যদি হ্যাঁ আং যদি হাকে ডেভেলপমেন্ট খাইয়া ইংয়ানি হন হাকে যদি এপ্রুভ খাই রহে আংকে অ সামগদাং খামু প্রমাণ টঙ্গ সিংদি সাবজোনাল চেয়ারম্যান সিংদি হাকে বা সাবজেক্ট সিংদি আরে তফানি বাগৈ ang tongo unutin bagi ang tongo gaga abon bisingya abon bising tei rabar beneficiary bahanyo subjunal tei propose khayu phayu ga ani block tei bang propose rohru more than 500 plus beneficiary goto 2 bochoro abo samni mojam tei ab joto ani mojam tei abo bang approve khai rohru do sini borok ba kise misa ko omahai bagan chagan khlaipen sabai thang jara bekar rok nei ang wan sugui ang hake
onek no ko approve khai rohjak sabjunalo abung kanke to bini khungni kok jedino borok press briefing khaikya afro oje takhukni iko yagar saja achukjak tongo Amit Debarma bo bagi semai sam khaijak bo CBC khakla phelei afro tongko upamukhyamantri tongkho sini sar Jishnu Korta tongko bono mane propose khainai khakla phelei propose khainai se bin kana achukjak nanya di Amit Debarma abo tanchok okrano damit bono sungnya jinsari bot mane tangai iko takamu deputy iko CM je anu bajor anu rena bagi bajong kha te propose khanye to moto dol se khlanye party se khlanye hanya onata ang nango hagang allegation ro abung ke bini khungni ko abung ke hanya je borong han satei saken bui borong bis khanye haja bono sungdi go da min sungdi bo sungnai me diba bo tongla pro CM bai ang to official babe samma khlaimani 9 mas siku 9 mas staff ro abum berke Bidhan Sabha election ka aram bisinga ang onek project koto bonaka ang thaing saithama hai puila samurama se a taku podoni nok lama puila BC chairman samani ya abu bo bai 3 mas bising khairong 3 mas bisingo a samungno am berke nanya ji sutor morawo paper bridge soling ta busuk bazar keceng agi bui wadi purung kanke han go bazar thangi bazar khlaimia harpek bai tarpek bai ke Ramnagar khlai kya paper bridge soling go master para khlai reka CC road first CC road yang cholam kendro STL ka bo ab sab khaiba abu iko ani mojam tei ha ko borok rok sanman mojam tei khlai reka je mansak ngai masu sabo am perko election ka kun kisu karone eko bo election harika emo hai naji dophan bagela ang tamle sanatong dophan bagai je asuk ang unnati khlaimani od je 3 bosor omke ki ani dophan bagai diba je ang asuk beneficiary mani omka ani dophan bagai diba te overall development khlai tongmani moki ang wansa elaka da khlai tiprase elakan khanya bule sob borong no ra bagan khaikyang ke sob borong no bolong hoka ke sabule raba chara kanyai urgency bo bororo bo wan sunango te public bo wan sunango hai diba kintu ba politically le thansangya dopam bagi ang tongo tiprase bagi ang tongo kintu ba political le kintu ba kono dino thansang ya but kasir ma baile ki ko tam khaba but kasir roma bai busuk dophan bagi samu khaja khaba nugo phagele sungbagi jut sarkar jimi jut amal sarkar congress jimi hediba adc bo hanyo nugo phagya ta bortoman nugo tongo busuk dophan bagi samu khlajak busuk development bagi samu khlajak abo to nugun tongo abo to ang jawab rong nai abo to public jawab nai emo hai bole bo gasapan borok ba bongka rong mala gasaba angka Ramnagar gasapan borok ani Ramnagar ani BJP party se motha jara kacham himi tongnai borse bisi ano hamjago ang jotobon somporko kaham Rondi eko da proflong theng ko da bira sing theng eko angphayung sukendong theng ang to jottoben somporko kaham borse jaga anu go samuna khake hakeba ang bong thani cho sangke borse anu subairu ani BJP rok to ani BJP party borok to sign lab kre ngake jottoben ang kami amsayo uko takamu jottoben mili ang samung khlai ang jottoben ang tongui tongo kebo hake haime sanak kri kebo hake hanai kri onortho hake bin khuk bai bo samo bai
ki ramnang borok ki bises khanya haja naine phedi ta toronto khaipeji kisimisu tongmano kintu ba sana thanga ke mane nasilna rogse kin hamjana cha ano bisi bang an gasobo toronto khaipeji ta bono singdi aji borong tamung khumani abrong singyeji jaklu bahai borok opona bahai borok singyeji bonong no angko sudah suba ya ha ko norwe mili tongya singye tingbo age onorto hage samobai doko kri abu ba bikuba angoi bikuba ex bc chairman agi tongnai rajiv je bonor jaga senung to phaimani ba abo ke nang bobai ke bese relation rok kaham tong abo ke abo kenaji ha 15 16 17 18 19 kuri rogo ang to bobai tongun tongu sengagi bobai classmate bo sana thangkangke bobang ko bestmate binnogo angbo thango boba annogo phayo kintu ba otako je sabani je binukulo to tongu tongai kintu bo chairman ka 2018 bo 18 agino angbo সম্পর্ক kaham tongu tongu tabo sama hai je sengbo bai bestmate agi chenji bes full life ro ngaka bo sengkoroni relation bufurun chimi te bahai bo bawo saja mamba abo bo sia abo bo sia bo ko mane bo gangka ko 2018 nage bo ke school phurungi tongu eng mela gorbo khak angka ba tuition phurungi tongu जोंनो के एक दिन सालसे हागे जों सलि फालायो बाव साजे मामबा जे बिनकुल दङ इबनो सेगैना हागे नाव हनै अरे आबो के अनर्थता के जारा आनु चंगफ्रु बाहान्यु कुन कारणे दबनो को आबर खाना को नरिका आबो तो सानाव थाया आनु चंगफ्रु बाहान्यु बिन यागार बखा आसुकजाक तेसे कक रिपिट खाजमा हाय दावमिट बनो सैनायथिं बाके आनु चंगलाखिया टे टांगे आनु ब्रक समर्थन खलाय आनु को आनि चेयरमैन पोस्ट आसुगुरखा आबो तो किनु बरक सायमानाय हेदिबा आबो तो किनु का आनु तो पार्टी नि बिसिं तिन चंगो बीजेपी पार्टी नि एफिलिएशन बाय एमो हायताको पाइथको लोकरनो तम कक कसाना सुं सायखना आं जतननो आं कक कसाना मुसुंगो जे आनि सामंगो आं खलाय तंनाय को मोथरं सामु बरक खलाय तंथों आं केम थानि केबें थांगिया ति केबेनाव थांगिया आबो किसा नाजि सुंदरताबुक कोalition गवर्नमेंट माने जुट सरकार जेसक मानसाक असुजुगनो उन्नति खायना राखबि तामो आनडिगिटि सामुंथों ताम नरं दिगिटिंथों किन जतनो उन्नतिनि क्षेत्रआव किन्तु बा क्राक के हायके बा नायथक के हायके जे मानसाक खायना राखसे चिनि तिब्रासा नि एलाकाव हायके चिन तिब्रासा दफानि मजमतै अनेक उन्नति नाय कायसा कम्पिटिशन प्लेटफर्म फायदि कम्पिटिशन खालायकेसे उन्नति सामु खालायकेसे किन्तु बा चिनि माने दफाव टेबो कुजु कासानाय हायके उन्नतिनि क्षेत्रआव टेबो नायथक नाय आबुन बागैया आं ककसाना मुसुंगो केबाय वालाया सुलाया के हायकेबा सामुरक निनि सामुं आनि सामुं खनै हन्याके फायदि जतनो एक संगे न सामुं खैलायनो सिनि कोalition गवर्नमेंट बिसिंतै आजा सानि आं ककसाना मुसुंगो हामबाय तै खुलुमका